Nawsal Amiri, enseignante, responsable pôle langue et événementiel في الجروب EPI. كما شفتوا donc ambiance festive اليوم في l'EPI ما بين les étudiants نتاعنا, les enseignants, les responsables pédagogiques بمناسبة l'obtention de l'accréditation, les deux accréditations, le label Oreis et le label Oranf في les filières نتاع cycle ingénieur الكل. Donc l'accréditation تحصلنا عليها في الجيني اندوس, في الجيني انفورماتيك, في الجيني سيفيل, في الجيني الكتريك, في الجيني الكتروميكانيك, وهذه حاجه فرحت الطلبه نتاعنا برشا. دونك جو تيان ا فيليسيتي لي زيتيديون نتاعنا باش نوضحوا اكثر اش معناتها اكريديتاسيون, شنو هو لو لابيل اوريس, لو لابيل اورانف, لاكريديتاسيون. دونك كي نقولوا اكريديتاسيون نحكيو على اعتماد جوده, لا كاليتي دو لا فورماسيون اللي هي كونفورم ا دي اكزيجونس انترناسيونال. Donc, je suis à une formation académique et professionnelle conforme à des standards internationaux. بالنسبة les étapes اللي تعدينا بهم باش تحصلنا على l'accréditation. Donc, تعدينا ب 2 étapes. La première étape كانت l'auto-évaluation. في المرحلة هذه le comité d'accréditation أزين بعثنا لهم des rapports détaillés باش يثبتوا من الكاليتي de la formation اللي هي conforme à un certain nombre de normes relatives à des standards internationaux. Donc les rapports هذوما يضمنوا les plans d'études اللي عنا, les programmes, الكفاءات نتاع الأساتذة et les professeurs اللي عنا, l'état des laboratoires, les partenaires نتاعنا, les stages اللي نوفروهم للطلبة نتاعنا, كيفية تسيير الإدارة داخل المؤسسة وغيرها من الحاجات اللي تم تثبت منها. La deuxième étape تتمثل في l'audit sur place. Donc l'audit sur place كانت le comité d'accréditation أزين زارونا في الأشهر الفارطة, قاموا بالانسبكسيون والتثبت من أنه جودة التكوين متوفرة وتتطابق مع معايير جودة عالمية. Le diplôme d'ingénieur اللي عنا في l'EPI est déjà reconnu à l'échelle internationale. Donc ماناش نحكيو على reconnaissance نتاع الدبلوم نتاعنا, مي نحكيو على جودة تكوين تتطابق مع معايير جودة عالمية. Donc reconnaissance de la qualité de la formation. Donc un ingénieur متخرج من الجروب EPI باش يتحصل على la même qualité de la formation نتاع un ingénieur تخرج من université européenne. الحاجة الثانية باش نحكيو على تكافؤ وتساوي في les opportunités في سوق الشغل sur le marché local وإلا le marché international. الحاجة الثالثة, la valeur d'un diplôme obtenu من الجروب EPI est la même qu'un diplôme obtenu من université internationale, وهذه حاجة ما تنجم كانت تفرح les étudiants نتاعنا. Pour finir, l'excellence حاجة ماهيش غريبة على le groupe EPI. Nous cherchons toujours à garantir une formation de haute qualité et à respecter les exigences de la science de la profession. Ce n'est plus que 500 nouveaux étudiants, حاجة ما تنجم كان تزيد الثقة نتاع الطلبة نتاعنا في الجروب EPI. مهدي الماجري, مدير المدرسة الدولية العليا الخاصة للمهندسين بسوسة. نرحبوا بكم اليوم ونرحبوا بالضيوف اللي حاضرين معنا, كل من أساتذة, من زملاء أساتذة, من طلبة, من كل من ساهم من قريب ومن بعيد في الحصول المدرسة الدولية الخاصة للمهندسين بسوسة على l'accréditation. اليوم دونك اليوم حفل بمناسبة الحصول على الاكريديتاسيون هذه اللي خدمنا عليها. الحقيقة هو مش نقول خدمنا عليها على سنة, لا, خدمنا عليها من نهار اللي تحلت لو بيي. un de nos objectifs c'était الحصول على l'accréditation, la reconnaissance internationale للجروب نتاعنا. وصلنا لمرحلة انه قدمنا الدوسي نتاعنا, قدمناه لاجونس الموند لازين. لازين اللي بعد دراسة الملف وبعد ما جاء زاد عملوا لوديت لهنا سور بلاس, كانت اون ايكيب نتاع خبراء واساتذه من المانيا وصناعيين اون ايكيب من 11 اكسبير جاوا وقاموا بالمعاينه لهنا على الملف اللي قدمناه, والحمد لله تحصلنا على كريديتاسيون الموند من عند لازين. وكونسيكوتيفمون سا زاد تحصلنا على اللابيل اوريس اللي هو تعطيه الريزو اوروبيان داكريديتاسيون دي زيتود انجينيور بور توت ما فيليير, لي فيليير اللي عندنا الكل. وتحصلنا زاد على لأول مرة في تونس على اللابيل اورو انف اللي هو لو ريزو اوروبيان داكريديتاسيون بور لا كاليتي دو لا فورماسيون اون انفورماتيك, اللي اول اجونس تعطي اللابيل هذه هي لازين.
دونك يا يو دوترز اجونس زاد من بعد دخلت عليها، مي اول واحده كانت هي لازين. واحنا اول مدرسه في تونس، مدرسه مهندسين تتحصل على اللابيل هذايا. دونك الحمد لله، وهذايا ما هو الا داعي الا باش نزيدوا نخدموا اكثر. سوني با لا فان، بالعكس هذايا البدايه. ونتصور هذه كانت اسهل حاجه، خاطر الاصعب سي سو مانتونير في النيفو هذايا، فيها ريكونيسانس هذايا، ونزيدوا نحسنوا ونزيدوا نقدموا. Bonjour, je m'appelle Rawa Drobez, inscrite en 5e année génie Indus. En tant qu'étudiante, je suis très satisfaite de la qualité de notre formation et de la professionnalisme des cours. En fait, احنا فرحانين برشا بالاكريديتاسيون. اليوم notre diplôme il a la même valeur qu'un autre à l'étranger. Ces deux labels nous offrent beaucoup d'opportunités professionnelles dans le marché européen. Et enfin, je veux dire que je suis très fière d'être future diplômée de l'EPI Polytech. Alors d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Jacques-Yves Meloupou. Wafo, c'est mon nom. Je suis de nationalité camerounaise, étudiant inscrit en 5e année génie électrique, option système embarqué, ici à l'EPI. J'ai eu à effectuer ma formation depuis 2015 à l'EPI, où j'ai intégré la première année préparatoire. Et je ne peux que témoigner en fait de la qualité de la formation que j'ai pu effectivement expérimenter tout au long de mon séjour ici à l'EPI. Et voilà, nous sommes couronnés par ce label et plus encore cette accréditation de l'ASIN et le label EuroS, EuroInf qui nous permettent justement encore de démontrer justement la qualité de la formation ici à l'EPI. Et en tant que témoin, je pourrais dire que je suis particulièrement content et particulièrement heureux de pouvoir en bénéficier parce que ça va me permettre tout au long d'avoir des opportunités justement d'emploi, des opportunités de stage, des opportunités d'expérience encore diverses pour pouvoir effectivement gonfler, pourquoi pas mon dossier, mon CV et être reconnu auprès de différentes administrations européennes notamment, tunisiennes aussi et mondialement parlant, alors sur l'international. Alors vraiment, je dis merci encore une fois de plus à l'équipe administrative pédagogique de l'EPI, à l'ensemble de la direction et de toutes les personnes qui ont contribué à l'obtention de ce certificat. Donc merci à vous et vive le pays, vive la Tunisie.